آنے والا ہے محبوب میرا، آنے والا ہے عرش کرسی فرشتوں سجاو، سرد کر دو جہنم کی آتش، سرد کر دو جہنم کی آتش، اور جنت کو دلہن بناو، آنے والا ہے عرش کرسی فرشتوں، ام ہانی کے گھر کملی والے سو رہے تھے، جبریل آئے، ام ہانی کے گھر کملی والے سو رہے تھے، جبریل آئے اور بولے یہ حکم رب ہے، اور بولے یہ حکم رب ہے، جلدی محبوب کو میری لا، وہ آنے والا ہے محبوب، ہاں آنے والا ہے محبوب، عرش کرسی نیند سے جاگے جس وقت سرور، بولے جبریل سر کو جھکا کر، سبحان اللہ، نیند سے جاگے جسے وقت سرور، بولے جبریل سر کو جھکا کر، آج ملنے کو بے چین رب ہے، سبحان اللہ، آج ملنے کو بے چین رب ہے، حسرت دید آقا میٹھا، وہ آنے والا ہے محبوب میرا، آنے والا ہے عرش کرسی فرشتوں، جس دم چلے کملی والے حور گلما لگے نعت پڑھنے، سبحان اللہ، নাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনারা যে আমার সাথে গুনগুনিয়ে পড়েন, আজকে পড়ছেন উর্দু, মাঝে মাঝে পড়েন বাংলা, মাঝে মাঝে পড়েন আরবি, এই যে যেই চর্চা, যেই আপনার চেষ্টা, এটা আজকের দিনে হাজী ঠান্ডা মিয়া সওদাগর জামে মসজিদ থেকে শুরু হয় নাই, এটা রহমাতুল্লিল আলামিন যেদিন পৃথিবীতে আগমন করছেন সেই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কাজেই নাতে রসুলকে ভালোবাসা, নাতে রসুল পড়তে পারা, এটা জেহে কিসমত, সৌভাগ্যের ব্যাপার। আসুন, ঘর সে জিস দম চলে কমলি ওয়ালে হুর গিলমা লগে নাত পড়নে, आके नूरे खुदा आसमां पर, सुभान अल्लाह, आके नूरे खुदा आसमां पर, हम मलाइके की किस्मतें जगावो, आने वाला है महबूब, हाँ आने वाला है महबूब, अर्श कुर्सी फरिश्तों सैर अर्श मुअल्ला की खातिर
ہے سواری براق حاضر سیر عرش معلا کی خاطر ہے سواری براق حاضر آج خوش ہے خداوند عالم سبحان اللہ آج خوش ہے خداوند عالم جاو امتی بخشا وہ آنے والا ہے محبوب آنے والا ہے محبوب میرا عرش کرسی فرشتوں سجا